अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अभी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे। वाज़ेह तौर पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इमरान खान अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं। निगरान हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। निगरान वजीर आजम का कहना था कि तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात के साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक ही अमल होगा। लेकिन नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसीलिए सवालात उठ रहे हैं कि सियासी फ्यूचर, सियासी मुस्तकबिल चेयरमैन पीटीआई का क्या है। चेयरमैन पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अब से 40 मिनट पहले अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। काफिले में 15 पुलिस की गाड़ियां, 2 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास सहूलियात वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। साइपर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जुडिशियल रिमांड में चौथी बार तौसी हुई है। परवेज इलाही के खिलाफ जंगलात अराजी केस में दोबारा तहकीकात का आगाज। खवातीन रहनुमाओं की 4 माह बाद रिहाई मगर फिर गिरफ्तारी। सियासी मंजरनामे में तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश निकाले जाने के इम्कानात मदूम नजर आ रहे हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड आज मुकम्मल होने पर अटक जेल में समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में एक बार फिर 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा समाअत अटक जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के सामने बयान दिया कि अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने वकला से कहूंगा कि अडयाला मुंतकली की दरख्वास्त वापस ले ली जाए। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल मुंतकली के तमाम अहकाम और नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। उनको फौरी सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाए और जेल में बेहतर कैटेगरी की सहूलियात फराहम की जाएं। अदालत की जानिब से यह कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के वकील ने उन्हें जेल में वर्जिश की मशीनरी फराहम करने की दरख्वास्त की थी। अदालत वर्जिश की मशीनें फराहम करने के अहकाम जारी नहीं कर सकती। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई का स्टेटस एक अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद की अदालतों में अंडर ट्रायल तमाम कैदियों को अडयाला जेल में रखा जाता है। साबिक वजीर आजम ने गुज़िश्ता हफ्ते जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्री कैन को नोटिस जारी कर दिए थे। जबकि इस दरख्वास्त के दायर किए जाने से 2 रोज कबल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब साइफर केस में जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। आज पीटीआई वकला, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स और एफआईए की टीम भी अदालत पहुंची। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई गुज़िश्ता 1 माह से गिरफ्तार हैं। अब तक 3 बार जुडिशियल रिमांड में तौसी की जा चुकी है। शाह महमूद कुरैशी को 19 अगस्त की शाम हिरासत में लिया गया। पहले 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए की तहवील में रखा गया। इसके बाद 30 अगस्त को अदालत ने 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। 14 रोज मुकम्मल होने पर जुडिशियल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी कर दी गई। अब तक 4 बार शाह महमूद कुरैशी की जुडिशियल रिमांड में तौसी की जा चुकी है। एक तरफ जमात के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ताहाल गिरफ्तार हैं, दूसरी जानिब जमात के सदर रिहाई और बार बार गिरफ्तारियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और ताहाल नजरबंद हैं। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ जंगलात अराजी केस की फाइल दोबारा खुल चुकी है। नायब ने इस्लामाबाद समेत 15 अजला के डिप्टी कमिश्नर से 25 सितंबर तक परवेज इलाही समेत 4 अफराद की मंकूला और गैर मंकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त की तमाम तर डिटेल्स तलब कर ली हैं। नायब कॉलअप नोटिस के मुताबिक महकमा जंगलात की अराजी एक निजी टाउन को मुंतकिल करने के केस में परवेज इलाही फिर शिकंजे में आ चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज जिना हाउस हमला केस में रिहाई पाने वाली पीटीआई की कारकुनान सनम जावेद और दीगर खवातीन को रिहाई के चंद घंटों बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में खतीजा शाह समेत 55 मुल्जिमान की जमानतें खारिज, जबकि सनम जावेद समेत 9 मुल्जिमान की जमानत मंजूर की थी। सनम जावेद और रुबीना जमील समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर होने पर प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। सो यहां भी मुकम्मल रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं। सो एक जानिब निगरान हुकूमत वाज़ेह लाइन ले चुकी है कि गो के हमारे प्रोग्राम में सरफराज बुगटी बरमला कह चुके हैं कि बरे सगीर में एक ही लीडर है जो जेल जाने से घबराता है, जबकि मियां साहब के बारे में निगरान हुकूमत की राय है कि वो जेल तोड़कर बाहर नहीं गए, उन्हें अदालतों ने भेजा है और आकर अदालतों का सामना करेंगे।
ایسے میں نگران وزیر اعظم کا مائنس چیئرمین تحریک انصاف انتخاب کا بیان سونے پہ سہاگا ہے، گو کہ اب سے کچھ دیر قبل، چند منٹ قبل لندن سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی گلہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کر رہے تھے کہ میڈیا مس رپورٹ کرتا ہے، میڈیا توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے، یہ تمام تر بیانات میڈیا کی وجہ سے ہیں، مس لیڈ کرتا ہے، گو کہ تواتر سے بیانات یہ حکومت دیتی چلی جا رہی ہے اور پھر اس کا دفاع کر رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف گزشتہ 2 ماہ سے جیل میں ہیں، یہ عرصہ طویل ہوگا کیونکہ مصلحت کی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ بوجھ عدالتوں کو اٹھانا ہے۔ اگر عدالتیں انتخابات سے قبل کارکنان اور جماعت کے چیئرمین پر بننے والے کئی سنگین مقدمات میں فیصلہ نہیں دیتی تو تحریک انصاف کو انتخابی میدان میں اترنے سے کیسے روکا جائے گا اور کیوں کر روکا جائے گا؟ گو کہ ابھی نگران وزیر اعظم یہ فرما رہے تھے کہ الیکشنز میں عمران خان حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، یہ ان کی حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ سرے سے عدالتی ایشوز ہیں اور ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں بقول ان کے کہ کس کے ساتھ الیکشنز ہوں گے اور کس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے لائر نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا، آپ کی آج سابق وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، پھر ان کا جوڈیشل ریمانڈ 10 اکتوبر تک دے دیا ہے، آئی بلیو کہ اب 2 اکتوبر کو ان کی بیل کی ہیئرنگ بھی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ مہر بخاری صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ آئی خان صاحب سے بالکل ملاقات ہوئی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے، کیسے آپ کو رکھا گیا، تو ان کی ہمیشہ جو ہے آگے سے جو وہ خان صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کنڈیشنز جو بھی ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر سیاسی طور پر جیل میں بندہ قید ہے تو نو ڈاؤٹ تکلیفات اور وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد ہو اور آزادی کے لیے آپ قید ہوں تو یہ ایک عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں۔ چلے سر، وہ تو اپنی جگہ، مجھے بات بتائیے، جب وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے اٹیالہ جیل تو آپ لوگ کیوں پرسو کر رہے تھے اس درخواست کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کی کہ مجھے جو ہے اس جیل میں رکھا جائے، اس جیل میں رکھا جائے، یا میری جو ہے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں مجھے فوراً باہر نکالا جائے، میں گھبرا گیا ہوں یا میں کوئی ڈیل کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ تمام باتوں کی ہمیشہ انہوں نے تردید کی ہے۔ 13 ستمبر کو انہوں نے کہا تھا کہ میں ادھر سے اب نہیں جانا چاہتا، میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ 13 کو آپ کے وکیل نے باہر آ کے بتایا تھا۔ آپ لوگوں کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ بالکل ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے، کوئی کہتے ہیں اندر سے لیک ہو رہا ہے، کوئی کہتے اپنے تئیں۔ کل آپ کے ایک وکیل صاحب نے ادھر خبر لیک کر غلط خبر چلا دی کہ وہ منتقل ہو گئے ہیں، نہیں منتقل ہوئے ہوئے۔ دیکھیں ان کو جو ہے انفارمیشن وہاں سے ملی تھی، انہوں نے رابطہ کیا تھا اڈیالہ جیل میں، وہاں پر انہیں پتا چلا کہ ان کے کوئی دوست ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ دوست ہوتے ہیں، پولیس آپ کی کوارڈینیشن کے اوپر سوال کر رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے؟ نہ بات ہوتی ہے، جب ان کو اطلاع ملی کہ وہاں پر جو ہے وہ خان صاحب کو شفٹ کر دیا گیا ہے تو 13 ستمبر کو انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں جانا، درخواست وڈرا کیوں نہیں کر لی؟ پرسو کرتے رہے بیٹھ کے؟ دیکھیں بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ میں نے نہیں جانا 13 ستمبر کو، انہوں نے بات ہمیشہ یہ کی کہ میں ان جو یہ سیل ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اور جتنی پریشانیاں دینی چاہیں، جتنی تکلیفات دینا چاہیں، میں ہر طرح کی جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے نہیں تو اب پھر ٹھیک ہے، اگر ادھر ایڈجسٹ ہو گئے ہیں تو اڈیالہ میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، قانون کے مطابق یہ درخواست ہمیں 1.25 مہینے ہو گئے ہیں دی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ 1.25 مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو قانون کے مطابق جو ہے صحیح فیصلہ ہوا ہے، ادھر شفٹ کرنا ہے۔ صحیح فیصلہ ہوا ہے نا، کیونکہ پہلے دن جو عدالت نے کلائنٹ آپ کا خوش نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے دن جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا، عدالت نے یہ کہا تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا آرڈر کے ذریعے کہ یہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے۔ جب عدالت جو ہے حکم دیتی ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے تو ایک ایسا آرڈر پاس کیا گیا، بدنیتی صرف یہ تھی کہ وہاں پر بیٹر فیسلٹیز نہیں تھی، اور بہتر فیسلٹیز ملیں گی ان کو اڈیالہ میں؟ ابھی بھی دیکھیں نا کہ 1.5 مہینے کے بعد بی کلاس جو ہے اس کا جو ہے حکم دیا ہے اور یہ کہا گیا کہ بالکل لیگل طور پر انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے دن جو خدشات ظاہر کیے گئے تھے کہ سیکیورٹی کا بہانہ ہے اور یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہاں پر جگہ فل ہے اور ہم جو ہے وہ کیپیسٹی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، آج ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کی باتیں جو ہے نا وہ بالکل جو ہے قابل قبول نہیں اور ان کے اندر کوئی منطق نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ دیکھیں اڈیالہ جیل منتقل ہونے سے ایک بہت بڑا فرق آئے گا کیونکہ ادھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، تو ایک وقت جو ہے وہ اب کم اس کا ضیاع ہوگا۔ پہلے اٹک جانا ہوتا تھا بات کرنے کے لیے جج صاحب کو، پھر ادھر سماعت کرنی ہوتی تھی، ان کو تو بلا لیتے تھے مگر سماعت کے لیے سیکیورٹی کی وجہ سے اٹک جانا ہوتا تھا، تو اب تو دونوں ادھر ہی موجود ہیں، تو بیک ٹو بیک سماعت ہوگی، کیس جلدی نمٹا دیا جائے گا۔ آپ مطمئن ہیں اس بات سے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے
بات یہ ہے کہ جو یہ سیکرٹ کاروائی کی جا رہی ہے نا، پہلے تو یہ سیکرٹ کاروائی بنتی نہیں. جو ایف آئی آر درج کی گئی ان کیمرہ سماعت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، ان کیمرہ اور جو ٹرانسفر کی گئی عدالت وہ بنتی نہیں ہے. دونوں کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ابھی تک فیصلہ ریزرو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور ہم یہی استدعا کریں کہ فوراً درخواستوں پر فیصلہ دیا جائے. اور اگر سال کے بعد وہ فیصلہ دینا ہے یا خان صاحب جو ہے جیل سے باہر آ جائیں گے اس وقت فیصلہ دینا ہے، تو ان فیصلوں کی اس فیصلے کی تو کوئی وقت نہیں ہوگی. جی مجھے بتائیے، آج کیا آپ کو سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کیمرہ سماعتیں نہیں، میں چاہتا ہے اس کو پبلک کروائیں اینڈ پش کریں پرائیورٹی بیسس کے اوپر کہ پبلک ہیئرنگ ہو سائفر کیس کی؟ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں ہر جگہ پہ ڈسکس ہو چکی ہیں. ابھی ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں سائفر کے حوالے سے کیا بات ڈسکس ہو رہی ہے. کوئی کوڈز کے حوالے سے کسی شو میں بات نہیں ہوتی کہ یہ کوڈز ہیں اور یہ ہم شیئر کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات ہوتی ہے کہ باہر سے آئی دھمکی، جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، اور ان کاپیوں کا ہمیشہ جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے شو کے اندر بھی. اور وہ جب سے یہ سائفر جس طرح سے حکومت گرائے گی پوری دنیا کو پتا ہے. وہ پبلک ہیئرنگ چاہتے ہیں، پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے صحافیوں کا. وہاں پر کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی بنتی نہیں ہے. بند کمرے کے اندر اگر فیصلہ دینا ہے آپ لوگ اس کو تو دے دیں، ہم پھر لے لیں گے، ہمیں پھر لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. درخواست دائر کی بھی بالکل دی ہوئی ہے، نیچے بھی دی تھی، اور نیچے جو ہے وہ ہماری درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے دی ہوئی ہے اور ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپن جو ہے پروسیڈنگ ہو، قوم کو یہ پتہ چلے کہ یہ کیا معاملہ تھا. صحافی وہاں پر ہونے چاہیے، عام لوگ ہونے چاہیے، لائرز کی پراپر ایکسیس ہونی چاہیے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ وہاں پر لاسٹ ٹائم بھی جب سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی جج ابو الحسنات صاحب کے پاس، تو واضح طور پر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اندر جب صحافی نکالے گئے تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پیش کی گئی ہو جو ان کے سامنے نہیں پیش کرنی تھی. سینسیٹیو میٹر ہے نا. مجھے دو باتیں بتائیے گا، آج آپ ان سے ملے، ان کی کیسی حالت تھی؟ اسپرٹس ہائی تھیں کیا نہیں تھیں؟ جسمانی طور پر کیسے تھے؟ بالکل جی، اسپرٹ ہائی تھی، اور جسمانی طور پر ڈیفینیٹلی جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو فرق تو پڑتا ہے. مگر دیسی مرغیاں اور وہ سب کچھ تو دیکھیں، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ انہیں کبھی بھی یہ کلیم نہیں ہوا کہ مجھے دیسی مرغیاں نہیں دی جا رہی یا مجھے کھانے میں یہ کیا جا رہا ہے. ہمیشہ ہم پوچھتے بھی تھے کہ کیا، انہوں نے کہتے ہیں کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں مقصد کے لیے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو کمزور لگے؟ مجھے فیل ہوا کہ ڈیفینیٹلی فرق تو ہوتا ہے وہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں، اور وہ مینٹلی ذہنی طور پر یہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ مضبوط. آنے والے الیکشنز میں حصہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کسی طرح سے نہ توڑا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروا رہے. ان کو پتا ہے کہ جس ٹائم الیکشن ہوں گے اب تو کال دے دی، اب تو الیکشن ہوں گے. کون سی کال دی ہے؟ یہ کال ان کو دینی چاہیے تھی آئین کے مطابق. آئین کے مطابق 90 دن کی ڈیٹ بنتی ہے. ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں، آپ نے گفتگو سنی. دوسرا اہم ترین معاملہ، بڑی خبر، سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس اطہر من اللہ کا ڈسینٹنگ نوٹ سامنے آ گیا ہے. صرف سینیورٹی کی بنیاد پر ترقی نہیں دی جا سکتی، میرٹ اور اہلیت بنیادی جزو ہے ان دا اپوائنٹمنٹ آف ججز. اعلی عدالت نے ججز کی تعیناتی سے متعلق اہم ترین فیصلہ جاری کر دیا ہے. یہ فیصلہ پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق رائے سے منظور کی گئی آئینی ترمیم سے بالکل برعکس دکھ رہا ہے. 3 ہفتے قبل ججز تقرری کی پارلیمانی کمیٹی نے ججز کی تعیناتی سے متعلق اتفاق رائے سے ترمیم منظور کی تھی. مجوزہ ترامیم کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی. سینیورٹی کا تعین ان کی ہائی کورٹ میں بطور جج تقرری کے تاریخ سے ہوگا. اگر ججز کا ایک ہی دن تقرر ہو تو فیصلہ عمر کی بنیاد پر ہوگا. ہائی کورٹ میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 65 کی جائے. سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کی تصدیق سے ہوگا، جبکہ اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کا پارلیمانی کمیٹی جائزہ نہیں لے سکتی. پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کی مہارت جوڈیشل کمیشن ممبران سے یکسر مختلف ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے اختلافی نوٹ جاری کیا ہے. سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی ملک کو آئین کے تحت چلائے جانے کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے. آئین میں ریاست کے تینوں ستونوں کے اختیارات واضح ہیں. فیصلے کے مطابق سینیورٹی کا اصول سول سروس میں محکمانہ پروموشن کمیٹی کے لیے بنیادی جزو ہے. صرف سینیورٹی کی بنیاد پر کسی کو ترقی نہیں دی جا سکتی. ترقی اور اعلیٰ تقرری کے لیے سینیورٹی کے ساتھ میرٹ اور اہلیت بنیادی جزو ہیں. سپریم کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں مزید کہا ہے کہ سینیورٹی کا جائزہ اسی وقت لیا جاتا ہے جب میرٹ اور اہلیت پر تمام امیدوار یکساں ہوں. میرٹ سسٹم کے تحت ہی اہل اور قابل افراد کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے.
फैसले के मुताबिक जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन में तमाम अरकान यकसा अहमियत के हामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी के अरकान की महारत जुडिशल कमीशन मेंबरान से यकसर मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन का काम नामजद जजेस की अहलियत और काबिलियत का जायजा लेना है। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन दोनों अपनी हदूद में रहकर ही काम कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने फैसले में मजीद लिखा कि पार्लिमानी कमेटी का फैसला मफरूजों और मनपसंद ऑब्जर्वेशंस पर मबनी नहीं हो सकता। ताहम पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम मंजूर या मुस्तरद कर सकती है, कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। फैसले के मुताबिक अदालतों को माजी के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत में नाज़रीन साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इंकशाफ किया था कि जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे जनरल बाजवा थे। उस वक्त जनरल बाजवा ने गारंटी दी थी कि तनाव कम करने के लिए ये मामला सुलझा दीजिए। मैं इसके खिलाफ था और मजामत की, मगर मेरी क़यादत ने यानी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुझे हुक्म दिया था कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के मुजवजा नामों को वोट दूं। मैंने इस्तीफा भी दे दिया। 2 जूनियर जजों के हक में इसलिए वोट दिया कि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इस सिलसिले में क्या बातचीत हुई, इसका जवाब आला क़यादतें ही दे सकती हैं। ये मौक़िफ़ था साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब का। उन्होंने कहा कि मैं इस बातचीत का हिस्सा नहीं था। जजेस तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल कमीशन को सीनियरिटी असूल के मुताबिक सिफारिशात का जायजा लेने की हिदायत की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश का लदम करार दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज तैनात न करने के केस की 8 मई को होने वाली समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन ने तारिक अफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात करने की सिफारिश की, लेकिन पार्लिमानी कमेटी ने जजेस नामजदगी को इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर मुस्तरद कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तारिक अफरीदी की साख अच्छी नहीं, जिस पर दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पार्लिमानी कमेटी ने पेशावराना सलाहियत की बजाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया। इस अमल से अदलिया की आजादी पर असर पड़ेगा। आला अदालत का ये अहम तरीन ये डिसेंटिंग नोट जो है ये गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत सी दरख्वास्तें अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। माजी में जस्टिस उमर बंदयाल की अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और नैब तरमीम समेत बहुत से अहम फैसले जूनियर जजेस की मौजूदगी में किए जा चुके हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत से महज 48 घंटे कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से दायर नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला सामने आ गया है। आईबी के डेप्यूटी डायरेक्टर ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि आईबी नजरसानी दरख्वास्त का दिफा नहीं करना चाहती और इसलिए मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत दी जाए। 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के खिलाफ फैसले में शामिल तकरीबन तमाम इदारों ने नजरसानी की अपीलें दायर की थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से 16 अप्रैल 2019 को दायर की जाने वाली नजरसानी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आईबी के बारे में दिए गए रिमार्क से इदारे की कारकर्दगी मुतासिर होगी। साथ ही अदालत से दरख्वास्त की गई कि अदालत आईबी से मुतल्लिक फैसले में शामिल पैराग्राफ हज़्फ करे। इसी तरह 17 अप्रैल 2019 को वजारत दिफा की जानिब से भी फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से नजरसानी अपील दायर की गई थी और अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तानी फौज के मोरल पर मंफी असरात मुरत्तब होंगे और अगर इस अदालती फैसले पर नजरसानी ना की गई तो इंडिया समेत मुल्क दुश्मन अनासिर को फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। जबकि उन्हीं दिनों में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेनेट के एक इजलास के दौरान कहा था कि अगर यह साबित हो जाए कि फौज फैजाबाद धरने में मुलव्विस है तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। नाज़रीन, आईबी की नजरसानी वापस लेने की ये दरख्वास्त एक ऐसे वक्त में दायर की गई है जब मुल्क में माहौल इंतहाई चार्ज्ड है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं और उस वक्त के किरदारों का एहतसाब चाहते हैं। ये एक अलग डिबेट है कि ये बयानियां महज वोट्स लुभाने के लिए, हासिल करने के लिए है या फिर नवाज शरीफ वाकई इस पर अमल करवाना चाहते हैं। मगर यह बात वाज़ेह जरूर है कि 2018 के अवाखिर में जिस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान फैजाबाद में धरना दे रही थी उस वक्त हुकूमत पर दबाव अपने अरूज पर था। हालांकि उससे कबल 2014 में तहरीक इंसाफ के 126 दिन के डी चौक में धरने को 3.25 साल का अरसा गुजर चुका था। ये वही वक्त था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी फैजाबाद धरना केस में अज खुद नोटिस लेते हुए अहम तरीन फैसला किया
जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होने की बुनियादी वजूहात का बायस बना। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया, 201 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 146 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ, मगर 22 दिन तक जारी रहने वाला धरना वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे, हुकूमत और धरना कायदीन में मुआहिदे के बाद खत्म तो हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी इस मुआहिदे पर सवालात उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरने के खात्मे के लिए किए गए मुआहिदे की एक शिक भी कानून के मुताबिक नहीं। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुआहिदे के बाद 2 रकत नफल नमाज अदा करने के बाद अपने एक बयान में कहा था कि हमारे कारकुनान ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम भी धरने में शामिल होना चाहते हैं। पूरी कौम और हुकूमत को फौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर फौज समझौता न करवाती तो मुल्क में इंतशार पैदा होता। मुआहिदे के बाद उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने मुआहिदे को मजबूरी करार देते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाला मुआहिदा मिसाली नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अगर फैजाबाद धरना जारी रहता तो अगले 24 घंटों में फसादात फूट पड़ते। नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2019 में 43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में जहां हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, वहीं अपने फैसले में लिखा कि कोई शख्स जो फतवा जारी करे कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान या उसके रास्ते में मुश्किल हो तो पाकिस्तान पीनल कोड, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 और या प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ जरूर मुजरिमाना मुकदमा चलाया जाए। जबकि अदालत उज़्मा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हदायत की थी कि नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी फैलाने वालों की निगरानी की जाए और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने वजारत दिफा के तवस्सुत से IB, ISI, पेमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PTI, MQM पाकिस्तान, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और एजाजुल हक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। लेकिन यहां हैरानकुन बात यह है कि जिस जमात की जानिब से यह धरना दिया गया था उसकी जानिब से अभी तक ना ही इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई है और ना ही फैसले की रूह से कार्रवाई की गई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी फैजाबाद धरना और उसके बाद होने वाले मुआहिदे से अपने आप को लाताल्लुक करने की कोशिश में है, बल्कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत और वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर सारा मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको खाने भी आते थे, वहां वगैरह केटरिंग होती थी, वहां पर एक तमाशा पूरा माहौल बना हुआ था। कोई हुकूमत के रेट वहां पर नहीं थी। 300-400 बंदा वहां बैठा हुआ था, उसको इस्लामाबाद की हजारों पुलिस उनको वहां से हटा नहीं सकती। पंजाब पुलिस आई नहीं राय उस मायने को साइन करने की नहीं थी। यू डिडंट वांट दिस। हाँ, लेकिन वो बहरहाल वो हो गया। वो ऐसे इकबाल साहब मिनिस्टर थे, उनकी स्वाबदीद थी, उन्होंने मुनासिब समझा कि होना चाहिए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि फैजाबाद धरना केस पाकिस्तानी तारीख के मुनफरिद केसों में से एक है। बकौल बाबर अवान, फैजाबाद धरना केस का स्पेक्ट्रम इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि जिसमें एग्जीक्यूटिव, रिलीजियस, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सिविल इंस्टीट्यूशंस, इंटेलिजेंस इदारों सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर रखे हैं। अब इस केस का फैसला क्या आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फैजाबाद धरना आज खुद फैसले की तरह अमल दरामद केस पाकिस्तान के सियासी और अदालती मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये जहन में रखना है कि जब आज IB ने विड्रॉ किया है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इदारे मौकफ नहीं लेते, इदारे फैसले नहीं करते, बल्कि शख्सियात जो तब इदारों में मौजूद होती हैं वो फैसले करती हैं। IB ने एक वाज़ेह पोजीशन ली और आज IB उस पोजीशन से विड्रॉ कर रही है, कॉज यकसर ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। फैसला तहरीर करने वाले जज आज इस मुल्क के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।